السلطة. Hello! حط السلطة. Kain tayo. May may pickles. Ginawa ko tong pickles. Tapos, ito. Onion mashi. ماشي لا ماشي. Ha? Mashi. ماشي. Ang sarap. Yung may bigas sa loob. Yung onion white. Abyad. بصل أبيض. وهذا دبس الرمان. Tapos, niluto muna yung ayan siya, ayan bigas sa loob na may mga charot, kung ano sa loob, marami. Pero ang sarap niya. Depende sa pagluluto. Dilaan mo pati kamay. Kalimutan mo pangalan mo. Yummy. حامض. How much were? حلو. Sari namin kinain, may kubos. Kubos ah. خبز روضة. Tapos may kanin, may okra, bamya daw. Tapos may patatas, tapos itong basal mash. Onion mash. Yummy. Yummy. May manok pa. Okra na manok. Tapos yung salad, sari-sari, beetroot, vegetable, tomato, siyar, cucumber, mga dahon. Walang sauce kasi ayaw ko ng sauce. Lemon lang. هار فلفل حار. انت اكل هذا نرسيه هار لا ما كليش وانا اعطيت مستر. اكل قلنا كيلو في النص حلقتي فاضي. انا ما ادري كيلو اعطينا كيلو. هار هي دقسو حار. والله حار مرة. لا هذا فلفل حار قلت انا وي. sari parang tamo ba sa atin pero may siya, may mga ingredients sa loob kaya masarap kainin. Mash, basal mash wala, sabi onion mash sibuyas na ginawang tamo sa atin. بعدين هو يبي شو رز؟ بياكل رز زي ده؟ امم خذها هنا. اوكي.